Bograkhorni MBTila Bazarni Snamja Bazar Setbare Mungo Naika Puro Nigomni Mayor Eba MLA Dipok Mazumdar Boshaka Slamuni Samuni Barjao Tama Contractor Dorni Bishungur Samung Pairui Bandi Albaino Kotal Klaino Tender Ringi Asamuni Barja Kubuni Contractor Rozakana Paithago Thomas Isaka Agartala Puro Nigom Te Tal Chibri Saka Agartalani MBTila Hatiwo Kotar Klaino Bazar Sets Namalwajimu Naharjaka Bazar Sets Namuni Bagi Monchokra Mutini Holombo Kaika Changrezaka Bazar Sets Namuni Samung Pia Samung Sengrapni Simi Hatini Banyakan Coxel Chamu Kosamuni Nukjaka Sanamna Motha Kahamke Bazar Set no Sanamia Abona Karibo Samung Soritong Balaki Directorke Paithago Bazarni Bana Khajarni Coxel Chamunok Shawi Fasalo Agartala Puro Nigomni Mayor Eba MLA Dipok Mazumdar Namuni Bazar Set no Berai Najani Bagai Thaka Logi Manjaka Agartala Puro Nigomni Commissioner Shailesh Kumar Jadhav Snamungni Bazar Set no Berai Namani Yagolo Nigomni Mayor Eba MLA Dipok Mazumdar Shaka Talchi Briseka Monchokani Yakromi A Bazar Set Snamungni Samung Sengjaka Pias Namungni Barjao Jetongnai Rok Jorani Bishungur Samung Klai Mandia Ababena Kokjab Naharjaka Jerokno Snamungni Barja Rejakmani Borokno Borokni A Barjano cancel Klai Rejagana Te Katal Klai Tender Ringino Katal Kebono Samungni Barja Rejagana Haifano or Shamotai Sekan Snamungni Samung Panjalwajimung Naharjagana Hani Boshaka আটটা আমরা কাজটা করার চেষ্টা করি যতটুকু শেষ করা যায় কারণ আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে ভালো মেডিসিন আপনাদের দেওয়া হয় তো যাই হোক এই কাজটা আমরা সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছি যে কাজটি ক্যান্সেল করা হবে কারণ এটা গুণগত মান ভালো ছিল না সময় নিজের সময়ও করতে পারিনি সেই কারণে Nigomni Commissioner Saka Bazar Sets Namungni Samungni Barjao Je Contractor Manmani Bo Belaki Shakamia Anka Aubaino Bo Snamungni Samungno Klai Mandia Aube Katal Klai Tender Ringai Samungni Barjate Kubuni Borkno Dezagana Te Snamungni Samung Daktino Paina Shaka Oyak Dezagana Hani Bo Shaka इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको टेंडर से सिलेक्ट किया गया एक तो अस्वस्थ हो गए उनको शायद कुछ बीमारी जो है कुछ सीरियस है वो एडमिट है कई बार जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे तो पहले भी विजिट यहाँ पे हुआ है माननीय मेयर साहब भी आए थे तो काम तो हमको करवाना है जरूर इसके लिए अभी डिसीजन हमने यही लिया कि जितना काम हो गया उतना माइनस करके और इसको टेंडर करके फटाफट जितनी जल्दी हो सके Asalo Agartala Puro Nigomni Mayor Te Commissioner ni Logi Manjaka Corporator Olok Raino Kobi Puro Nigomni Kobuni Tangphangropo Haino Nigomni Mayor Asalo Bazarni Banya Khajarbe Kibo Kok Shaka Brio Report News Today